We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ay hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Nerondina. Live dinhi sa The Terraces, Ayala Center, Cebu, di inipihigayon ang atong Kapuso Mall Show uban ni Alden Richards ug Mang Adlawa. Ako si Cecil Kibod Castro. Kusog nga pagbundak sa uwan kagabi misangpot sa grabing pagbaha sa nagalain-laing dapit sa Dakbayan. Gibana-bana sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga 50 sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan gibahaan. Matod sa City Disaster Team nga ang lalaki nga naanod sa baha kagabi naluwas sa Quick Response Team sukwahi sa taho nga nakalas kini. Aniya ang report. Ingon ini kakusog ang pagbundak sa uwan kagabi. Misugod pagbundak ang uwan mga alas 6:50 kagabi. Apan mga alas 7 na misugod pagbunok. Mas nabatyagan ang kakusog sa uwan alas 11 kagabi nga misangpot sa grabing pagbaha. Usa sa 50 ka mga barangay nga apektado mao ang barangay Tisa nga giingong tagaliog na ang baha. Sa laing video nga nag-viral, nakuhaan kining usa ka tawo nga gianod sa kusog nga baha sa Kinalumsan River sa barangay Mambaling. Matod ni Harold Alcontin, Operations Chief sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga nagpadayon pa ang paghipos nila sa mga dapit nga apektado sa pagbaha. Apan iyang gitataw nga 50 sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan ang apektado sa pagbaha. Pipila sa ilang natala ganihang buntag, mao ang barangay Tisa, Kugon Pardo ug Basak Pardo. Sa Tisa, 11 ka mga pamilya ang gi-evacuate sa barangay hall ug misumada sila sa 99 ka mga tao. Kaganihang buntag gibisita sa GMA TV Balitang Bisdak ang Tisa Barangay Hall. Adunay 4 na lang ka mga pamilya ang pabiling gi-evacuate. Gipahibaw ni Dina Ramirez, 47 anyos nga dili na mabangbang ang kataas sa baha sa Purok Sambag sa Tisa diin sila nagpuyo. Si Ramirez uban sa iyang 7 ka mga anak ug ni Eunice Lumen ug ang 7 ka buwan niyang anak kasamtangan pang nagpabilin sa ikatulong andana sa Tisa Barangay Hall. Giatiman hinuon ang ilang panginahanglan sama sa pagkaon, tubig mainom sa Taga City Social Welfare and Development Office. May katulong higay nga ni baha og maayo. Karon jud mi nakabakwit. Lapaw sa tao sir. Nanood na sa taas sa second floor nga balay. Ang urban areas gyud nato almost tanan way na spare no. Kanata nagbaha agad especially sa mga coastal areas no sa ato ang city. Musait lang kog area like Tagunol no mo pinakahibili affected jud kayo. Nang hinaot si Ramirez ug ang iyang mga silingan nga mahatagan og pagtagad ang suliran nila sa pagbaha sa taas na nga panahon. Ang halapad nga pagbaha kagabi sa Purok Sambag maunay labing grabing pagbaha nga ilang nasinati. Nya kami naramis na prindahan kami payag-payag pero among payag-payag ang katre kay nagguba gitanan naanod ang mga butang namo mga sinina. Hinuon gitataw ni Alcontin nga naluwas nila ang tao nga gianod sa kusog nga bulog sa baha.
sa Kinalumsan River. Mato di Alcontin, ang ilang naluwas nga si Basil Bailoses, 24 anyos, na-rescue sa may sitio Maganda sa Kinalumsan River, habig na sa Barangay Dulho Fatima, alas 10 sa gabi. Human sa 2 ka oras. So nagkandak tag search and rescue dito sa SRP, Turi, kay dito man siya naanod. Luckily nakagunit siya sa mga gapnod ug lapok dito. So luya na siya nya na time minsan na naabot ta dito ato gyud nakandakan og search and rescue siya. Nakadawat usab si Alcontin og ginagmayng pagdahili sa yuta kagabi sa pipila ka bukirang barangay apan maagian ra hinuon sa mga sakyanan. Uban ni Philip Patricio og Rod Prado, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Sunod sa pagbunog sa uwan kagabi, pipila ka usab ka mga dapit sa Lapu-Lapu City. Ang gibahaan, lakip na ang Basak Elementary School. Samtang ang mga trabahante nga na-stranded sa baha gi-rescue sa mga personnel sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Ani ang report. Nagpakita na ang adlaw kaganihang buntag apan ingon gihapon niini ang sitwasyon sa George Tampos Road sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Kay lupa ang maong dapit, kini ang sagad nga bahaan matag higayon nga mobunok ang uwan. Usa sa labing apektado ang Basak Elementary School diin 5 sa mga classrooms niini ang nasudlan og tubig. Gani ubay-ubay sa mga modules ug mga libro ang nangabasa ug gibutang na lang nila kini sa gawas nga bahin sa classroom aron mapauga. Matod sa principal Lilian Ancheta, bisan sa pagbutang og drainage system sulod sa tunghaan, wala kini makatabang sa pagsulbad sa suliran sa pagbaha. Tungod kay lupa ang main entrance sa tunghaan, matag higayon nga adunay moagi nga sakyanan, matulod ang tubig baha gikan sa gawas pasulod sa tunghaan, hinungdan nga inay nga mosubside ang tubig, mapondo hinon kini dinhi sulod sa tunghaan sa 2 ngadto sa 3 ka adlaw. Among i-elevate gamay diha para ma-minimize ang tubig pagsulod diri. So mo na siya mo na po na among paningkamutan o nga ug makasulbad ba na gamay-gamay sa ato ang baha diri sulod sa eskwelahan. 90% na sa mga classroom sa tunghaan ang hingpit nang napaayom-ayom ug naandam na alang sa pagsugod sa klase karong Agosto 22. Subay niini, naandam na usab ang tunghaan alang sa 5-day in-person classes. Apan kun masinati na usab ang pagbaha sa dapit sa pagsugod na sa klase, posibleng may mga grade level nga dili makapahigayon og 5-day in-person classes. Ang mga classroom sa kinder o grade 1 lakip na ang home economics room, ang sagad masudlan sa tubig baha kay mo'y nahimutang sa lupa nga dapit. Since gi-adapt magyapon na to ang blended modality of learning, so pwede ra sad sila modular lang sa sila for the meantime while naghulat nga mo subside ang tubig sa baha. Hinuon may gamayng entrance ang Basak Elementary School nga mamahimong kaagian sa mga tinunan aron dili sila muubog sa tubig kun mokusog ang uwan. May access usab kini ngadto sa mga classrooms nga nahimutang sa elevated nga dapit. Sa Pikas Bahin, mitanyag og libreng sakay ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga pasaherong na stranded sa uwan kagabi. Mitanyag usab sila og libreng sakay sa mga trabahante nga padung mosulod sa trabaho kaganihang buntag. Samtang bisan pa man sa nasinating pagbaha sa main road sa Barangay Basak, ang traffic enforcer nga si Eddie Jimeno nagpabilin gihapon sa iyang pwesto ug miubog pa sa tubig baha aron lang magiyahan ang mga sakyanan nga di moagi sa lawom nga bahin sa karsada. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Rondina. Balitang Bisdak. Sa Mandawi City, pabiling gibahaan ang pipila kadapit sa Mandawi human sa kusog nga pagbunog sa uwan kagabi. Samtang pipila ka mga residente nagpabilin gihapon sa evacuation center. Si Nico Sereno sa report. Pabilin nga nasanapan sa tubig baha kini mga panimay sa sitio Tambis, Laray, Barangay Umapad dihang gibisita namo kaganihang buntag. Kusog pasab ang bulog sa tubig sa usa sa mga tributary o lutsanan sa Butuanon River. Ang mga residente na busy sa pagpanglimpyo sa mga gamit nga naputos sa lapok. Ihay sa paglaba sa mga sanina nga apil sa nanglutaw. Ang uban, nagkapuliki usab paghapwa sa tubig pagawas sa mga Pinoy-anan. Sa ubang mga balay, lapas taw kuno ang tubig kagabi. Ang uban, tagahawak ang giladmon. Karon naman po atong bagyong audit ako na experience dire kay ato daw mga miaging kuan magbaha man ko daw dire pero wala ko kapasad to.
Panghinaot karon sa mga residente nga masolusyonan kining ilang problema nga sagad gyud nilang masinati. Matag kusog kaayo ang pagbunok sa uwan ng hinaot sila og konkretong solusyon gikan sa kagamhanan. Sa Umapad Elementary School, may upat pa ka mga pamilya nga nagpabilin sa eskwelahan. Kagabi sa ilang pagbakwit, di na kuno matabang ang kataas sa tubig. Dili usa sila manguli hangtod muhubas ang tubig. Kalapas na sa tao, sir. Grabe na. Kagabi Oo, gabi. Muna ni bakwit ang gabi kaya ako musaka pa nga to kay taas ba itong amo sir yang kuan. Makwit kidan lang nako ako mga apo. Mga anak ko mo kuan mauli mi. Basta mahiyos na lang ang tubig, sir. Dili na sa mo. Diri lang sa amin. Sa talaan sa City Hall, daghang dapit gyud ang naapektuhan sa pagbaha kagabi. Ill effects na ni sa kuan sa katawhan, no? Makita na to ang climate change, epekto sa climate change, and we need to do something. Nanawagan ang mayor nga magtinabangay ang tanan sa solusyon nga gikinahanglan. Inclusive ni dili kay ang syudad lay maningkamot to be resilient nga ato yung ipaabot sa itong magkaigsunan. Kaning baha bitaw panagsa resulta ni sa abuso sa katawan. Ataka pagpanglabay sa basura, no? Kanang mga illegal constructions, mga drainage na tabunan. Apan bisan kun na problema, migawas gihapon ang pagkamadiskarte ni ining mga residente. Nagsugba sila og bangus og pantat nga nakuha nila sa baha. Maayo na lang kuno kay dunay masud-an, apan problema ang kanon kay lakip ang ilang stock sa bugas sa nangabasa og nadaot kagabi. Sa pispan ni Sir Dana ba niya naigos baha ng lutaw. Nya morning nakasugba mi ani ron. Yang ka problema ni way bugas sir, luoy kayo nga mga basa mo bugas. Grabe kay mo sir, kinahanglan mig ayuda karon dayon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Dili lang ang Cebu City ug mga silingang syudad ug lungsod ang grabing gibahaan kagabi. Kini atol sa pagbunok sa uwan sulod gyud sa pipila usab ka oras. Sa Toledo City daw susama na sa dagat ang kalapad sa baha nga nasinati sa mga residente sa barangay Magdugo. Sa video nga kuha ni James Marwin, makita ang grabe usab nga bulog sa tubig ug bisan sa kakusog sa baha aduna gayoy nagmaisugon nga nisubay. Base sa post ni Marwin nga walay tarong nga kalutsan ang tubig padung sa sapa. Kini ang hinungdan kung nganong busuyla gyud ang tubig nga niresulta sa halapad nga pagbaha sa lugar. Mabdos nga magkubra unta og kwarta sa usa ka remittance center sa lungsod sa Argao alang sa iyang cesarean delivery normal nga nakaanak at ubangan mismo sa maong remittance center. Si Femari Dumabok sa report. Alas 8:42 sa buntag niadtong Lunes nahimugso kining baby boy sa gawa sa usa ka remittance center sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Argao. Dali usab dayon gitabang ang inahan sa mga sakop sa Argao Municipality Disaster Risk Reduction and Management Office. Mato di Kent Rizon, ang DRRM officer, nga pag-abot sa ilang team, gaung-ung na ang masuso sa bilahan sa inahan. Gani sa kuha nga video sa mga netizen, ana-ana sa tiles nga saog sa edipisyo ang inahan, nga si Emalyn Rofo, 27 anyos, uban ang masuso. Gingon nga nagkubra kini og kwarta nga gipadala kaniya alang sa iyang cesarean delivery. Ipadadala niya kwarta sa iyang papa para sa CS niya ba cesarean. Oh, Kaya to hospital na to siya niya nakaanak man. amay noon kay wala na CS. Oh, libre na noon. Unsa man to daw? While nagkuha sa kwarta, nagbati siya. Oh, nagbati siya. Oh, dayon. Niya mo to dito siya nagsakit. Kuyog man yung bana nagutong-utong ruto siya niya kana bitong mindset nila nga CS mo siguro tong ano lang po sila patabang. Dugang ni Rizon nga human mahimugso ang masuso dali gidala sa Argao District Hospital ang mag-inahan ug ganara sila sa luwas nga kondisyon. Natoy babay po ng tabang ato pero wala mo na-identify kay walang nilakaw man. To, Sure sir. ko healthy ra siya, healthy ra to Healthy. sila, ginabang po tayo mga politiko na no. Healthy ra ang baby ug ang mama. Ina na. Uba ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Muhatag og ginabang ang Mandawi City Government sa pamilya ni Antong Bata nga nalumos sa sapa. Sa miaging adlaw, namatay ang duha ka mga bata samtang naligo sa Butuanon River. Gila mga namatay nga silang Sammy Calderon, 5 anyos,
ug Alexander Calderon, 7 anyos. Gidala pa unta sila sa ospital apan namatay. Bisaan si Mayor Jonas Cortez nga mohatag og hinabang sa pamilya sa mga nabiktima. Of course, doon natin assistance ng pangatag. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lima ka mga barangay sa lungsod sa Minglanilla ang nakasinati og lapas sa tuhod nga pagbaha tungod sa kusog nga pagbunok sa uwan kagabi. Samtang sa Talisay City, menos ra nga pagbaha ang nasinati. Ani ang report ni Femari Dumabo. Kuyog ang mga sakop sa Minglanilla Disaster Risk Reduction and Management Office, Engineering Office o ubang departamento. Nangunay ang mayor sa lungsod, Attorney Rajiv Inad, sa pag-awhag sugod pa lang sa alas 8 gabi sa mga mulupyo sa pagbakwit. Kinihuman nila nakita ang paspas nga pagsaka sa tubig baha sa pipila ka mga barangay, gumikan sa kusog nga bunok sa ulan. Gani sa video nga gipadala sa Balitang Bisdak sa usa sa mga mulupyo sa barangay Tunghaan, halos makahilak na ang tagtungod yang nakita nga nang lutaw ng ilang mga gamit sa matud pa muabot sa liog nga baha. Well, actually, daghan barangay na affected sa gabi. Barangay Tulay, Barangay Tunghaan, Barangay Vito, Barangay Ward 2, Barangay Ward 4, Kalahuan. No, yeah, I still have to check the other barangays, especially sa coastal barangays Tungkil o other mountain barangays na napiktuhan gabi. So nagpa-assess pa taron sa atong MDRRM office. Matod sa DRRM officer sa lungsod nga dulaan sa 40 ka mga pamilya nga gilangkuban sa moabot 120 ka mga individual ang napabakwit. Sagad gikan sa Barangay Tulay. May sagad kung labi na kusog kaayo ang mga pagkusog ay pag-ulan ni natin. Kana siya din kanin silang mga dapita. Pero as per katong sa kanang Tulay, yan na gyud sila nga ma'am karon pag yun ni ani kay pag during sa audit wala mi inani nakasinati. Pag audit ingko nga tungod lang sig kay ako sang kita na ang volume na mo sa sapato mamo man siya overflow. Usa sa nabahaan ang sulunon nga dapit sa sitio Kuluhan, Barangay Tulay, nga hangtod ganihang buntag na abtan pa sa GMA TV Balitang Bisdak ang tubig. Padayon usab ang pagpanglimpyo sa mga mulupyo. Labaw pa sa swimming pool, ma'am. So pila na ka oras mo taw hinabuhay tubig ani? Ganina pa mi buntag alas 6, ma'am. Hangtod karon nito alas 12 ni na. pahuway pa mi kay namahaw mi kay murag wala mi umuy ang bukton. Napadyo tubig, maglisod way sana dito luyo, gamay kayo. Kaya ang gibahaan nga low-lying area suduol sa kasapaan, ipasusi sa mayor ang mga drainage system sa lugar ug ang problema sa nabarang nga mga basura. Makigalay no sab sila sa DPWH. We closely monitor everything and everyone. So, kaloy sa Ginoo wala man tayo na way casualty gid. Ni overflow tang sapa. Kay uban kay tungod na debris, ang uban sad kay angay gyud nato i-improve ug i-develop. Yeah. Unsa i-develop ang drainage? Sapa na to mga waterways na to bitaw. Nga either ma-widen siya, matarong siya, ma-dredging basad. Samtang gilara mausabang na sinating pagdahili sa yuta sa Barangay Vito sa maong lungsod gabi. Din mila na duha ka oras ang clearing operation. Sa dakbayan sa Talisay, ang pagbara sa mga basura ang gitanaw nga hinungdan sa pagbaha sa highway sa Barangay Bulacau. Apan di susama sa silingang mga lugar, wala nakaawa sa mga sapa sa syudad. What happened was, nisapa ang level sa Mananga River o sa Bulacau River. But wala ra siya overflow, so meaning wala ra siya kabaha jud nga critical level. So wala ra sa evacuation. Uba ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mosobra sa tunga sa average rainfall sa buwan sa Agosto ang nasinating uwan sa Sugbo kagabi. Matod sa Pag-asa, samtang bisan kung nagpalayo na ang low pressure area, masinati gihapon ang pagbunok sa uwan ilabi na sa hapon o sa gabi. Hangtod karong gabi. Ani ang report. Moabot sa 66.2 millimeters o 331,000 drums per square kilometer ang nabubo nga uwan dinhi sa Sugbo gikan sa alas 6:50 kagabi hangtod alas 5 kaganihang kadlawon. Kung basihan ang average rainfall o ang kasagarang gidaghanon sa uwan nga masinati sa buwan sa Agosto nga 157.9 millimeters ang nasinati kagabi mosobra sa tunga sa buwan.
Kung atong catchment basin kanang standard na basketball court, kung atong punuhay sama kadakad sa usa ka basketball court, ang katong 66.2 millimeters mo tala ko siya og sukod siya og 144 grams. So gito siya intense to torrential nga mga pag-ulan atong nasinati kagabi. Gipasabot ni Romeo Aguirre, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga ang uwan kagabi epekto sa hinungdan sa low pressure area ug sa nagkakusog nga habagat. Ug bisan kung nagpalayo na ang low pressure area, posible gihapong masinati ang mga pagbunok sa uwan matag hapon hangtod na sa gabi, hangtod karong Domingo. Busa publiko gipahimangnuan nga magmatngon batok sa mga landslide ug mga pagbaha. So dili halayo nga katong mga ulan kagabi pwede pa gyud masundan og laing mga pag-ulan nga bunok gihapon until na sa adlaw nga Domingo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Simulation exercise sa mass casualties, gipahigayon aron pagbansay sa kapulisan, Bureau of Fire, Department of Health, Cebu City Disaster, pagtubag sa pagpamomba. Ani ang report. Kini ang pagpamumba nga nahitabo isip kabahayan sa simultaneous exercise kun SIMEX. Human niini misugod dayon pag-abot-abot ang mga ambulansya gikan sa mga tambalanan ug sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Tagsa-tagsa nilang giluwa sa mga naangol sa pagbuto sa bumba. Alang kang Police Major Nolan Tagsip, Station Commander sa Police Station 2, nga makatabang ang SIMEX sa paggiya sa publiko sa angayan nilang buhaton. Also encourage the public nga og na mga unattended baggage, please do not do anything nga makadaot nga please call immediately yung ating Philippine National Police para among respondihan. Gipasabot ni Patrick Lipurada, Senior Health Program Officer sa Health Emergency Management Services, KUNHEMS sa DOH-7, nga gipili nila ang dakbayan sa Subo nga mao'y pahigayunan sa Mass Casualty Management Simulation Exercise. Kay saga dinhiman sa dakbayan, ipahigayon ang dagkong mga kalihukan. O kay sa dakbayan sa Sugbuman, ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, mao'y mga first responder sa pagpamumba. Kay kita sa Cebu, daghan man kay tag mga plan events, no? So, og mga mass gathering nga atong ginakandak and mo nang atong usan na sa atong gipangandaman. Samtang giulagway ni Operations Chief sa City Disaster nga kabahin gihapon kini sa ilang pagpangandam sa bisan unsang mga mahitabo sa dakbayan. Lain-laing hospital ni siya, no? Murag real life gini. Atong gitanaw ang atong preparedness and readiness ato ang city at also the same time sa atong mga response agency. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga Kapuso Stars nga bida sa inyong gisundan nga mga serye gikan sa GMA Afternoon Prime Drama hangtod na sa GMA Telebabad Series matagabi, mapasalamaton sa padayong suporta sa mga loyal Kapuso ug sa taas nga rating sa mga programa. Ani ang report. Usa si Apoy sa Langit star Lian Valentin sa mga giatangan sa nagmalampusong GMA Gala Night. Gani nag-viral sa social media ang hulagway ni Lian kauban ng iyang co-star nga si Maricel Laksa ug ang bana ni ini nga si Anthony Pangilinan nga game kaayong nag-acting sa mga eksena nga susama sa Apoy sa Langit. Actually, playing Stella is, really a privilege and I'm super happy na sa akin napunta yung opportunity na i-play or yung role na si Stella. And alam ko na isa sa mga pinakaabangan ng mga tao ay yung mahuli kami. At ngayon nahuli na kami. Sinasabi ko sa inyo mga Kapuso, marami pang dapat abangan. Samtang ang bida sa afternoon drama nga The Fake Life, ang lumad nga taga Dumaguete City, Beauty Gonzales, mapasalamaton usab nga kanunay gitutukan ang iyang mga proyekto. I'm ready for anything. I hope another rom-com kagaya ng story ng Loving Miss Bridget. Something light and happy. But kaya ko rin pasampal at manampal. Let's go. Samtang sa GMA Telebabad, matagabi makauban sa series nga Lolong si Kapuso actress Shaira Diaz. Ito yung pinaka-grateful ako sa lahat kasi after 2 years, ito na ume-airing na kami ngayon at na-enjoy ng lahat ng Kapuso natin. Ang usa sa mga bida sa Bolera River Cruise, malipayon nga padayong gihangup sa tanan ang istorya sa Bolera matag gabi. Parang pagka nasa Kapuso ka, feeling mo napakataba at napakalaki ng iyong puso. Si Bolera star Miss Jacqueline Jose may paambit usab sa iyang sikreto sa paglungtad sa industriya. And I'm always
see to it na I always make different character in every soap opera that I do. Samtang ang real ug real-life couple Gabby Garcia ug Khalil Ramos sa GMA Telebabad nga Love You Stranger aduna say mensahe sa ilang mga fans. And I want to thank all the Kapuso viewers, ang ating mga loyal Kapuso viewers. Thank you so much for being a Kapuso for 72 years now and many, many more years in the future. I want to thank each and everyone na nagbubuo ng GMA7 for welcoming me as your Kapuso. I am super glad to be here and I can't wait for more anniversaries with GMA. Uban ni Philip Patricio, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Itong latest weather update karong adlaw Biyernes, August 5, 2022. Ang low pressure area nga tuang gi-monitor alas 3 karong buntag tuan na sa kadagatan sa may Calawag, Quezon. Coordinates 14.3 degrees north, 122.3 degrees east. Sa pagkakaroon ubos ang kahigayunan niini nga mamahimong usa ka bagyo within the next 24 hours apan wala gyapon nato gi-rolled out ang kahigayunan nga posible pagid kini mahimong bagyo within the Philippine area of responsibility. Sa tuang forecast karong adlaw, ang Metro Cebu apil ng Tibuok Kabisayaan, apil ng probinsya sa Palawan ug ang Calayan Islands, ingon man ang Occidental Mindoro dunay gihapoy madag-umo na kalangitan, lubanan sa mga katag ng mga pag-ulan ug mga pagpanugdog og kilat tungod sa tuang na-enhanced nga habagat, ingon man hinungaw sa tuang low pressure area. Posible gihapon nga dunay mga pagbaha ingon man mga pagdahili sa yuta, maong padayon kitang maga-monitor sa tuang issuances gikan diri sa tuang buhatan ug sa tuwa pod nga weather condition. Sa niaging duha ka adlaw, sa adlaw nga Miyerkules, doon natin natala nga 107 mm na pag-ulan o equivalent sa 535,000 drums per square kilometer. Kagahapong adlaw, adlang Huwebes, doon natin na sinati o natala nga 66.2 mm na mga pag-ulan, equivalent sa 331,000 drums per square kilometer. Katong ulan nato sa adlaw nga Miyerkules na lupig niya nga ato ang previous nga climatological extreme na pag-ulan nga natala na to August 17, 1982 nga 96.6 mm. Para sa dugang update, bisita ato ang Facebook page. Dinhilang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mayo Agiri og may adlaw. Mga aksidente o mga posibleng krimen nga may tabo sa kadalanan sa lungsod sa Minglanilla, siguradong hulikam karon nga formal ng gilusad ang Mitcom Command Center. Kilauman nga magkatabang usab kini sa mga silingang mga syudad. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Ganihalang buntag na sampulan dayon kining disgrasya sa duha ka motorsiklo sa Dan in Balcalzo sa Barangay Sentro, lungsod sa Minglanilla. Kining nag-una nga motorsiklo ni hunong human gisinyasan sa Minglanilla Traffic Commission kun Metcom enforcer sa paghunong kay stoplight na. Apan ang nagsunod ni ini nga motor padayon sa kusog nga pagpadagan hinungdan nga ni bangga sa naunang motor ug natumba kini. Kuha kini dinhi sa Command Center nga gilusad sa ganihang buntag pinanguluhan ni Mayor Attorney Rajiv Inad. Klaro ang kuha og high-tech ang mga ekipo. Pipila sa 36 ka mga kamera nga naapay plate number og facial recognition. We are very happy to see nga ma-closely monitor na sa dato ang tanan nga mga karsada, tanan iskina. So everybody in Minglanilla is assured nga kung naay mga traffic violations or mga collisions or mga incidents nga involving vehicles o sa atong mga karsada. Gawas nga high-tech ang mga CCTV camera gipaniguro sa Metcom Command Center nga 24 oras ang ilang monitoring sa tanang mga CCTV camera alang sa dinaliang pag-aksyon kung adunay aksidente o krimen man nga mahitabo nga makapture dinhi sa ilang mga CCTV camera. Kining L300 nga ni left turn bisan adunay nakabutang nga signage nga di mahimong mo left turn ang diriit gyud nga makadisgrasya og motorsiklo. Naklaro daling napatawag sa Metcom ang iyang plate number human na monitor. Dugang sa Metcom nga dako kining matabang usab sa kapulisan sa pagsulbad sa krimen di lang silang lungsod apan lakip na usab sa silingang mga lugar.
Actually no, karon lang gi-blessing siya or gi-openan, pero actually open na gid mi since July. Mao na nga before ani daghan na tag mga na-capture diri nga nakuha nato katong mga bike gani nga gikuha diri sa complex gani nakuha sa nato gid no nga nabawi sa tag-iya ang maong bike gani pud na pwede cellphone sad ma'am nga nabilin sa diha sa tricycle nagukod gid nato sa ato ang mga riders. Uban ni Jun Solon, ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Aniya na usab kamoy laing atangan sa GMA Talibabad mga kapuso. Kaysa dili madugay, inyo nang makita ang Philippine adaptation sa malampusong serye sa South Korea, ang Startup. Istorya kini sa mga batanon nga gitudluan kunon saon pagsugod sa ilang kaugalingong negosyo ug isip pagpangandam ug paagi sa pagbarug sa ilang kaugalingon. Ang Startup PH pagabidahan nila ni Asia's multimedia star Alden Richards, Bea Alonzo, Jerry Gonzalez, Yasmin Curdy ug uban pa. Ug mga kapuso, ugma sa alas 5 sa hapon, diha sa Ayala Terraces, inyong masudong sa personal ang mga bida sa startup nga sila si Alden Richards, Jerry Gonzalez, Boy Quizon ug Royce Cabrera. Sa nagpadayong Brigada Eskwela, may mga tunghaan gihapon sa Mandawi City nga wa pa hingpit na ayo human magusbat tungod sa Bagyong Odette sa miaging tuig. Maong nang diskarte na lang sila. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa Umapad Elementary School, naabta namo nga nagpadayon ang pagtrabaho sa kindergarten classroom ni Ma'am Amelia Linaw. Ang iya rasab nga bana ang iyang gipatrabaho isip pagpangandam sa school opening. Makeshift structure kini kay gipahimuslan lang ang espasyo sa tunga sa duha ka school buildings aron masira ug mahimong classroom. Gamiton gid sir kay kulangan man ang mga classroom. Ako nang husband ang nagbrigada diha. Kay para ma-save sad ba ang gipalit ra sa school ang mga patrang nga mga kahoy. Usasab sa suliran sa eskwelahan kun kusog ang uwan kay may mga rooms sila nga mabahaan. Kaganiha, wa pa muhubas ang tubig sa duha ka kinder classrooms, HE room ug library. Samtang maaninaw gihapon ang dakong kadaot sa ka school building gumikan sa Bagyong Odette. Wala pa nasugdan ang pagtrabaho niini. Tungod sa kakuwangan sa mga classrooms, hayan mag-emergency classes ang eskwelahan. Paggamit na ako kaning e-classroom even though nga kanang sudlan na siya water kay anyway magamit ra man gihapon. So naami session 1, naami session 2 kay para ma-accommodate ang tanang bata. Sa miaging school year, dunay 994 ka mga estudyante nga ni-enroll sa Umapad. Kapin 700 pa ang nagpa-enroll karon apan nagpadayon pa ang pagdawat sa mga estudyante. After Odette, ingon ani na gud siya, wala pa siya natandog so far. Pero nag-promise naman ang city government. Nag-conduct naman sila of inspection dire, but syempre we know naman sa government nga mo undergo pa og mga process, di ba, bidding, mga ingunana, so medyo nadugay-dugay siya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pipila ka mga tunghaan sa mga gagmayng isla sa Lapu-Lapu City, posibleng magpatuman lang gihapon og blended learning. Kini tungod kay wa pa hingpit nga napaayom-ayom ang maong mga tunghaan nga nagusbat sa Bagyong Odette. Pipila sa mga nakasinati o grabing pagkaguba mao ang mga classrooms sa Suba Elementary School ug Talima Elementary School. Hinuon may mga tunghaan usab sa isla nga napaayo na gamit ang maintenance and operating expenses kon MOOE sa tunghaan. Karong adlaw sa Tungasan Elementary School ug sa Santa Rosa Elementary School gipahigayon ang kick-off sa Brigada Eskwela sa DepEd Lapu-Lapu City. Gitinguha sa DepEd Lapu-Lapu nga pinaagi sa abag sa mga stakeholders mapaayom-ayom gayud ang mga nagubang mga tunghaan aron maandam alang sa 5-day in-person classes. Ang level of awareness atong gi-promote para sa mga ginikanan o mga stakeholders sa atong mga eskwelahan pagprepara sa kwat kaning ato ang mga eskwelahan para sa opening sa klase. Sa pagsaulog sa ika-50 katuig anibersaryo siyang conservation work din sa Pilipinas, nagpasiugda si Dr. Bob Kennedy, ornithologist and Philippine Eagle Conservation Champion, ug usa ka solidarity run alang sa kalinaw, kahimsog ug sa Philippine Eagle.
Iyang daganon ang 102-kilometer Bataan Death March route sugod ugma Agosto 6 hangtod sa 7 isip pagtabang. Ang masangyaw o makakuha suporta alang sa Philippine Eagle Conservation. Dr. Bob Kennedy unang miabot sa Pilipinas niadtong 1972 isip usa ka Peace Corps volunteer nga gitahasan nga motuon og muugmad sa conservation program alang sa nagkanhit nga Philippine Eagle. Ang Philippine Eagle Foundation nakigtambayayong tali sa Virtual Race PH sa pag-organisar o pamaagi aron ang mga interesadong partisipante o mga supporters maka-appeal sa dagan uban ni Dr. Bob. Nunot nini, ang PAF miimbitar sa tanan nga ma-appeal bisan sa gilayon nga 35 kilometros sa registration fee nga 750 pesos. Usa ka gatos nini ang maadto sa Philippine Eagle Foundation ang pondo nga matigom gamiton sa Emergency Eradication Plan o sa katukuran sa remote breeding facility sa nga masaom sa lokasyon sa Davao City. Ang makahuman sa distansya nga 35, 70, 140 o 280 kilometers dunay madawat nga antique metals. Ipasalig ang direktor sa Department of Public Works and Highways sa Region 7 nga himuon ang pamaagi aron makatabang sa pagpaluwag sa trapiko sa Lakbayan. Matod ni Jonathan Tumulak, ang hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, kon City Tudang nasayod na si DPWH 7 Regional Director Engineer Ernesto Gregorio Jr. sa mga suliran nga nakatampo sa paghuot sa trapiko. Usa ang gihimong pagbangang sa mga telcos kadalanan nga dili gani matapunan o balikan dayon ang pagbahas kadalanan. Nahisgutan usab nila ang hangyo nga markahan ang pedestrian lane sa mga national road. Di nahimutang ang mga tunghaan aron mas luwas ang paglabang unya sa mga tinunan pagsugod na sa klase. 14 ka mga persons deprived of liberty sa Mandaue City mitapos sa rehab program sa prisuhan. Subay kini sa programa nga Katatagan, Kalusugan at Damayan ng Komunidad o KKDK. Usa kini ka Intensive Drug Recovery Program alang sa mga persons deprived of liberty o PDL. Ngadto miagi adlaw gihimo ang yanong seremonyas sa ilang paggraduar dito sa Mandaue City Jail. Kilauman nga makatabang kini sa mga PDL labi na kadtong hapit na magagawas o mapaubos sa plea bargaining agreement. Pinaagi nini matabangan sab sila sa ilang pag-reintegrate sa komunidad, paglikay sa tentasyon sa ginadiling drugas. Sa nagpadayong istorya ni Lolong karong gabi, opisyal na nga ideklarar ni Marco Medrano isip bag-ong mayor sa Tumahan. Gumikan niini masuko ang mga banson gumikan sa migawas nga resulta sa eleksyon. Mag-away usab sila si Lolong ug Marco gumikan sa posibleng bag-ong kaalyado ni Marco. Samtang mahitabo ang panaglalis tali nila ni Karina ug Lucas. Mga kapuso, ayaw si Piata ang pagsunod sa nagkanindot nga mga kaagi ni Lolong din lang sa GMA Talibabad magkahuman sa 24 oras. Makalingaw na usab nga Domingo ang naghuwat ka nato mga kapuso. Kaya ang atong kapuso idols muhatag sa atong gikahinamang Sunday Fun. Pananglitan, ang Divas of Queendom muawit sa mga hits ni Whitney Houston aron handumon ang iyang adlaw natawhan. Unya, bago na usab ang episode sa comedy musical nga Move In, Move Out. Doon na pa'y ballet dance showdown with a comedic twist. Uban nila ni Bubay ug Tuesday. Siguradong malingaw ka sa mga pakulo sa inyong Sunday favorite, ang All Out Sundays, kay gawa sa kantahan o katawa, doon na pa'y tsansa nga makadaog og mga papremyo. Maong ubani ang AOS Agusto Mo, Barkadas karong Domingo, Agosto 7 sa alas 12 sa udto din lang sa GMA. Mga kapuso, live kitang nanuka dinhi sa The Terraces, Ayala Center, Cebu. Diin ipihigayon ugmang adlawa ang gikahinaman ninyong Kapuso Mall Show. Kauban ang mga bida sa Startup PH. Pinanguluhan ni Alden Richard sa atong Asia's Multimedia Star. Makauban usab niya ang laing mga cast sa Startup PH, Jeric Gonzalez, Boyto Quizon o Royce Cabrera. Mga kapuso,
balik na kita sa face-to-face events dinhi sa Subo ug pang buena mano natong bisita mao ang mga ka sa Startup PH at ang iusab ang ato ang mga exclusive interviews kauban sa bida ni ini nga si Alden Richards, Boytu Quizon, Royce Cabrera ug Jeric Gonzalez. Busa magkita-kita ta ugmang adlaw alas 5 sa hapon dinhi sa The Terraces, Ayala Center, Cebu alang sa laing makalingaw nga Kapuso Mall Show. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ana sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Ayala Center, Cebu, ako inyong kapuso, Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, may hapon mga kapuso.